again here. So hari ni saya akan unbox satu produk daripada Laneige, Laneige Radian-C cream. So I went to the certain KLCC, I tanya dekat salesperson tu, I nak moisturizer. So ni yang direkomendkan. So saya akan unbox, okay? So ni size 50 ml. So dia ada bagi kita scoop juga untuk clean liners lah. So saya tunjuk texture dia, okay? Okay, so basically macam texture-nya. Jadi kita boleh scoop dengan tangan and let it face. Oh, ni seal. Nampak sangat tak pernah pakai lagi. Just unbox first. Sebab current moisturizer I pakai Caudalie belum habis lagi. So suka try yang lain-lain. Okay, bye.